hello guys. Dito na sa Cebu. Papunta na sa Cebu guys. Kung ba lang natin yung lang nakaayo. Ano siya nga very kuan yun. Very good husband. Wala kay kuan. Talasak. Mura kay talasak. Imong naong murag nagunggos. Talasak kay ka. Diba? Ano siya? Akong ba nang nawalibo. Musugot ra og ibiglin sa hotel. Nga ako nagsuroy-suroy bisan as sa akong family. Diba? Ako ana sa didiri guys kanang sa Cebu na po magrampa na po sa Cebu. Wala siya. 2 weeks na lang balik na sa Australia. Akong anak ko do busy pud sa iyang gitan abaw kung sa na iyang gitan. Tanaw na siya. Oh, kasabaan ko go away daw. Mao na siya guys. Ilang siya sa camera o kuan video. Sa hello darling. Hello. Hello. So how was that one? Smile? Ang yun, sa may gibati ni mo? What did you feel? Well, no problems, huh? No problem? Easy. And no crowd. It's too early, that's all. Well, we're too early, but But yeah, we travel 9:50, so it's too early to. we got That's too why early. there's no much passenger here yet. So wala pa mga pasahero guys kasi yung pa mga kumidiri guys. Mano siya. Ang among flight is not flight. I don't think they care if we got on the earlier one. I don't know. But Okay. our luggage is on the 9:50. Now they knows that our destination is Cebu. Yeah. Our luggage is on the 9:50. Yeah, but they knows they put it there, the number or the time. I guess I don't know. Probably. Okay, darling. Thank you for watching. See you later. Come on na. Say hello. See you later. Murag nog talasa. Okay, thank you guys. Sayo. Bye.